因为自己每个人都有很多的成见在心里头，所以那个完全的相信这件事情，我觉得他是还在一步一步的去接触、在接近，然后我没有真的皈依。然后我有时候问师父说：“我可以皈依吗？”然后师父常常说：“你连门儿都没有。” I have moments of doubts in society. I have many good friends that are non-believers, and I listen to their reasons, and many make sense. And I try to ask myself those questions. I mean, I agree with everything. Why do I believe if I agree with everything that was said? So it's not that I did not believe at the moment, but I had to ask myself questions. And thankfully, like I'm not only a believer. As a believer, I'm not only Christian, but as a Christian, I'm a Catholic. And with the Catholicism, the Jesuit tradition have really helped me. The more questions you ask, the stronger your faith becomes. 有信仰的人要不怀疑自己的信仰，其实还蛮难的，因为你要相信一件事情的话，你就要你就会开始怀疑。那你有怀疑之后，你就会产生对自己的疑问：我今天为什么要做这件事情？那我做的事情到底是正确的，还是别人眼中的傻子？那我当然也怀疑过啊，比方说，因为台湾信仰是你只要问上帝，你就拔个杯，他马上就告诉你是好还是坏。那所以会有这种很及时的回答出来。那加入我自己的信仰之后，信基督教之后，我就会有类似的期待。我希望我今天祷告之后，他可以最好是现在，要不然明天后天马上给我答案。那我如果今天没有拿到答案的话，我就会开始觉得他有没有听到我说的话，然后他到底是在忽略我，还是这是他的安排？那这种情况很多，尤其是当你刚在接触这宗教的时候，你会很虔诚，但最重要的是在你接触的几年之后，在你一切生活都变得越来越平淡的时候，你就会开始怀疑这样的事情。我是对宗教的这个对神的这种信仰，我不会说是很崇拜的，就是去信仰它，但是会比较有思考的方式的去想象它，而且怎么说呢？就是说，就是不会很盲目的去信仰。总一句话就是这么讲。我是真的是100分的相信吗？还是我是50分的相信？还是85分的相信？可是这85分的相信跟50分的相信叫相信吗？那是因为我还不是真的明白，所以我不相信，还是什么？就是对于相信这件事情，就是你是一个全然的相信的时候，我觉得就是那个感应，或者是那个是不一样的，那个状态也是不一样的。我应该是说，就我发生的事情，就是我那段时间，我自从不信之后，我觉得那个感觉很像，就是上帝的灵就离开了。就是我变得跟一种，就是我变得我觉得我好像消失了。我觉得我跟旁边的人很像，就是而且我的就是可能說空虛感會變比較大吧，然後存在感會減低，因此你會尋求一個想要尋回到一個穩定的狀態。I guess I've never really worried too much about my belief in God. I've never really overly questioned it. I've more explored others. I don't know if I've really had it or I've lost it. 我常常在质疑我的信仰。我基本上就是15岁，就是我觉知之前，我有段时间我就是决定，我就自己决定，现在就跟上帝说，我不信。然后我就是因为有一段时间，我自己觉知说我不信，然后我就发生了一连串的事情，然后才知道上帝真的在。我觉得这很奇妙，因为我从小就是一直在一个
一直被渲染着有上帝啊，有这个东西是存在的，然后我一直被感染，然后可是我可能年轻的时候不了解，然后可能就产生一些矛盾，然后一直到我现在可以坚定的相信，这是一个很单纯的存在，就是上帝、耶稣基督就只是在那里，其实也不用多解释。对，我觉得有信仰，它就是可能会有一个最终的寄托，比如说很多事情你都可以用信仰来解释，所以那种可能就比较安心，或者是有些东西如果你需要一个解释的话，它就有一个解释，对，所以你可以不用花很多力气或者是很多情绪去处理一些问题，然后但是没有信仰的时候，我觉得就是变成是就像存在主义讲的，你其实承担了一个思考的责任，你可能要想自己为什么活着，然后找一堆很多奇怪的解释，然后或者想很多其他的事情，对，就是说我觉得那个其实是有点把一些对于生活思考的责任放到自己身上啦。如果有信仰，你就可以放到神的身上，就是这个东西由神去想，然后我们其实没办法想这个问题，它不是我们可以处理的，对。信仰宗教，尤其是信仰神啊，宗教这个也是，我觉得是一个很好的，对人是一个很好的一剂很好的镇静剂。就好像说，假如我们平常有什么困难啊，突然有什么问题的时候，我们这种有一个信仰的话，就会去祈求这个信仰，对这个信仰，祈求他来帮你好像负担一点你的分担一点你的这个痛苦啊，所以我觉得信仰是不错的东西。Là, je parle pas personnellement, mais je parle par exemple de l'utilité sociale de la religion. Dans les sociétés anciennes, qui étaient des sociétés religieuses, la religion apportait une cohésion sociale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'était plus breton en France, ni lorrain, ni alsacien, ni quoi, on était tous chrétiens, on était tous frères parce que tous chrétiens. Et que chacun dans les rapports qu'on pouvait avoir avec les autres, on voyait le Christ dans le regard de l'autre, donc on se tuait moins. Donc finalement, la religion, elle avait cette utilité sociale-là. C'est celle de donner un critère transcendant, qu'elle allait rassembler tous les individus dans une seule et même communauté. C'est l'universalisme. Voilà, mais c'est ce que la République a essayé de faire quand la citoyenneté à la française, juridique, c'est ça. On n'est plus ni homme, ni femme. La République ne connaît pas les communautés, elle ne reconnaît pas les appartenances individuelles, justement parce qu'on est tous citoyens et il y a cette espèce de transcendance républicaine qui est héritée de la transcendance chrétienne, évidemment. 一开始没有信仰的时候，你会觉得很自由，因为信仰会给你限制。那比方说小时候大人就会说不要跑到坟墓旁边去玩啊，比方说我在坟墓里面玩，我就被骂了。那所以信仰它会给你限制。那所以没有信仰的时候，我会觉得自己是完全自由的，你没有限制。那所以当你开始相信了宗教之后，你会有人开始告诉你你不可以做什么，你要做什么。那所以这是我那时候一个很大的困难点，但是我还是照着做了，因为我觉得那时候刚进入的时候，我就觉得，比方说你加入一个社团，你就会做你应该要做的事情。我喜欢自由，我不喜欢说被一个东西约束，因为我觉得你信仰了一个宗教，有些时候会被约束，会被一个宗教约束。我有这种感觉，所以我就没有去信它。没有信仰对我来说就像是一个驱动力吧，它驱使我继续存在，并且驱使我能够有更具意义的思考什么是生命，因为生命这个东西，基本上我从幼稚园就开始思考到现在，这个问题我会一直在问自己，也会继续的寻找我是谁的这个答案。Pour moi, la foi, elle se base quand même sur les fruits de la démarche spirituelle qu'on suit. Elle s'enrichit justement de ce qu'on récolte après en allant sur cette. C'est peut-être une vision peut-être plus bouddhiste dans un sens. Quand le Sakyamuni, le Bouddha, qui dit ne croyez pas mon message comme ça, mais mettez-le en pratique, suivez ma voie et vous verrez les fruits. Et à ce moment-là, vous aurez
foi dans un sens dans ce que je dis. Je pense, moi je considère un peu la foi comme ça. J'ai peut-être une approche plus scientifique Mais je dirais, de toute façon, de la foi, mais dans un sens, elle s'expérimente. C'est-à-dire qu'il y a une voie, je l'expérimente. Alors comment je l'expérimente? En suivant le message de celui qui l'a. Et c'est peu à peu en suivant ce chemin, parce que c'est un chemin, et en voyant au quotidien ce que ça donne dans un sens, comment je le vis et les répercussions, comment ça change mon rapport à l'autre, comment ça influe mon environnement, comment ça influe ma situation, comment ça me donne peut-être plus d'énergie, comment au quotidien je me grandis, j'ai l'impression de grandir ou de me surpasser ou de me développer. I live faith in a sense that, I mean, I don't have God, you know. I mean, God is not something that is in my hands and I control. I try to look for God because I found Him before. So this is a challenging experience, and I think that from the Christian point of view, I mean, we have to live this life up to the end, and this life is very challenging. It's not. There is a Spanish philosopher called Unamuno that he says. Joder, este no lo veo, no sé cómo traducirlo. Un hombre sin pena ni gloria. ¿Verdad? Un hombre sin pena ni gloria. We have to bet the whole of our life in something that is our vocation, is to try to find and define the place that we have to live in. And he said that the most tragic and dramatic experience in this life is to leave behind this experience of decision. This experience of being in front of our death and choose and say, okay, this is the person who I want to be.